aurat yang sempurna. Kenapa? Karena kalau dalam kondisi sujud, pakaian kita tidak terangkat, tidak memperlihatkan bagian-bagian anggota badan kita. Berbeda ketika kita sholat dengan baju yang pendek, dengan pakaian yang pendek, sebagaimana dipakai oleh sebagian kaum muslimin, bahkan negara-negara Arab, kata beliau, mereka memakai kaos-kaos yang pendek yang apabila mereka ruku dan sujud akan tersingkap pinggang mereka, perut mereka, dan seterusnya. Dan ini tasyabuh bil kufar, kata beliau. Demikian juga yang ketiga, kata beliau, yang masya Allah, bahwasanya beliau melihat di Indonesia ini wanita-wanitanya ketika ke masjid, bahkan di masjid-masjid tersedia jilbab-jilbab untuk melaksanakan sholat. Namun kata beliau, alangkah bagusnya kalau para akhwat itu, para wanita, untuk bisa berjilbab di setiap keadaan, di setiap tempat. Karena merupakan hukumnya wajib. Tidak boleh seorang wanita itu melepaskan jilbabnya. Tidak boleh seorang wanita itu membuka wajahnya, memperlihatkan wajahnya. Karena wanita itu semuanya aurat. Wanita itu fitnah, maka tidak boleh dia membukanya, Lebih-lebih dalam sholat. Maka ini merupakan pujian yang perbuatan yang masya Allah yang beliau lihat di sini, di mana wanitanya mampu untuk menjaga hal tersebut. Maka kata beliau, maka berusahalah kalian untuk bisa lebih semangat lagi, di dalam berpakaian, dan hati-hatilah, waspadalah kalian untuk bertasyabbuh dengan cara berpakaian yang orang-orang Eropa. Dan jagalah wanita-wanita di antara kalian, istri-istri kalian, artinya para wanita, jagalah mereka untuk tetap menjaga untuk tetap menjaga jilbab-jilbab mereka, pakaian mereka, supaya mereka akan menjadi wanita-wanita yang salehah. Jazakallah khair. Terima kasih. من المبطل السادس من مبطلات الصلاة الانحراف الكثير عن جهة القبلة. لأن قلنا أن من شروط الصلاة استقبال القبلة، والاستقبال إنما يكون إلى الجهة وليس إلى عين الكعبة. عين الكعبة هذا إذا كنت عند الكعبة، أما نحن الآن بعيد فيكفي أن نعرف الجهة. جهة مثلا نحن قبلتنا الآن جهتنا شمال، نعم، شمال غرب. نعم، شمال لا شيء، جنوب شرق هنا. نحن الآن إذا أردنا أن نتجه إلى الكعبة شمال غرب، نتجه إلى الشمال الغربي فيكون الكعبة. هذا يكفي الاتجاه. والانحراف اليسير لا يضر. يعني الآن لو كانت الكعبة أو القبلة في هذا المكان، وأنا جئت أصلي في البر أو في البحر وأنا لا أعرف الجهة تماما، فانحرفت يسيرا هكذا صليت، أو انحرفت قليلا هكذا صليت، صلاة صحيحة. الانحراف اليسير لا يبطل الصلاة. الذي يبطل الصلاة الانحراف الكبير، أصلي هكذا ما يجوز، لأن هذا انحراف كبير، أو أصلي هكذا. فذكر المؤلف أن الانحراف الكثير عن جهة القبلة يعد مبطلا من مبطلات الصلاة، وأن اليسير معذور فيه الإنسان ولا يؤاخذ. Baik. Di antara hal-hal yang membatalkan sholat adalah berpaling dengan arah yang sangat jauh dari arah kiblat. Ini termasuk pembatal sholat. Karena kita ketahui bahwasanya menghadap kiblat itu termasuk syarat sholat. Maka tidak boleh kita berpaling jauh dari arah kiblat. Maka ayolah rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksudkan di sini adalah arah kiblat, bukan Ka'bah secara zatnya harus persis lurus, enggak. Ini menunjukkan bahwasanya berpaling dari arah kiblat itu, Ka'bah itu, yang kondisinya tidak terlalu banyak, itu tidak membatalkan sholat. Misal beliau memberikan contoh tadi, arah kiblat persis lurus ke sana, kemudian kita berpaling sedikit, bergeser sedikit ke arah kiblat, ke kanan atau ke kiri, itu tidak membatalkan sholat kita. Berbeda arah kiblat di sana, kemudian kita berpaling 90 derajat misalnya, atau lebih dari itu. Nah itu yang bermasalah, itu yang bermasalah. المبطل السابع من مبطلات الصلاة العبث الكثير المتوالي في الصلاة. العبث يعني الحركة
الحركة الكثيرة المتوالية المتتابعة في الصلاة تبطل الصلاة، ليس كما يقول عامة الناس 3 حركات تبطل الصلاة، هذا ما في دليل، لا يوجد دليل. إنما الإنسان إذا تحرك كثيرا في صلاته وكانت حركة عبث لا فائدة منها ومتوالي يعني متتابع، هذا لا يعتبر مصلي. يعني مثلا الآن أنا مثلا لو كنت في الصلاة هذا صلاة؟ هذا صلاة؟ هذا عبث، هذا عبث، هذا لعب. فالحركة الكثيرة المتوالية في الصلاة هذه لا تجوز، تبطل الصلاة، الصلاة باطلة. أما إذا تحرك الإنسان حركة واجبة أو مستحبة، كمثل إنسان يتحرك لسد الصف الأول ثم وجد فرجة ثانية ثم ثالثة، تحرك لأجل أن يتقدم إلى السترة، هذه حركة جائزة بل مستحبة. مثلا تحرك لأجل كان معه طفل يصلي كما صلى الله عليه وسلم بأمامة، فإذا أراد الركوع وضعها ثم حملها، ثم السجود وضعها ثم حملها، هذه حركة لأجل مصلحة جائزة. فالحركات في الصلاة ليست كل حركة تبطل الصلاة، الحركة الكثيرة المتوالية التي قلنا عنها عبث لا فائدة منها، هذا التي تعتبر مبطل الصلاة. أنا في الصلاة ورن الجوال أصبح يرن، بعض الناس لا يحرك يده، يقول لا هذا عبث في الصلاة، فيترك الجوال يرن 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 يزعج الناس، يقول أنا لا أحركه. لا حرك، لأن هذه حركة حتى لا تزعج المسلمين، لأن حركة هذه لمصلحة الصلاة. Baik. Beliau mengatakan di antara pembatal salat adalah banyak melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Ya, artinya banyak bergerak yang tidak ada faedahnya, yang terus-menerus, ya. Adapun kata orang 3 kali bergerak itu batal salatnya, itu tidak ada asalnya, tidak ada dasarnya, tidak ada hadisnya. Ini kan biasa kita nih tahu, pokoknya 3 kali gerak nggak boleh, sampai garuk dihitung 1, 2, 3. Lebih dari 3 kali nggak boleh, batal. Nggak. Ya, intinya pergerakan yang gerakan yang banyak dan terus menerus. Ini membatalkan sholat. Ya. Seperti tadi beliau praktekkan. Ya. Baru ada yang megang perbaiki topinya, rambutnya. Ada yang kadang melihat sesuatu. Ada HP-nya nggak terasa di kantung, lihat HP, ini itu dompet dan seterusnya, sebagaimana yang beliau praktekkan tadi. Tapi perlu diketahui bahwa tidak semua gerakan itu membatalkan sholat, karena ada gerakan-gerakan yang sifatnya kadang wajib, seperti kita meluruskan atau mengisi soft yang tidak terisi. Demikian juga gerakan kita misalnya untuk meluruskan soft, ini hukumnya boleh, mustahabbah, sunnah, ya. Dan juga misalnya ada orang yang sholat dengan sambil menggendong anaknya, sebagaimana Nabi SAW menggendong Umamah. Beliau sambil sholat menggendong Umamah. Ketika dia ruku beliau letakkan, kemudian bangkit diambil kembali. Ketika sujud beliau letakkan kembali, ya, Umamah. Kemudian setelah sujud dia ambil kembali, dia gendong kembali. Dan ini gerakan semacam ini boleh karena ada maslahat. Demikian juga misalnya gerakan yang ada maslahat itu, sebagian orang apabila HP-nya bunyi, ya, ada telepon. Ada sebagian yang berkeyakinan kalau saya ambil dan saya matikan atau semisalnya saya tutup HP-nya, ini abas, ini gerakan yang tidak ada faedahnya. Ini keliru. Justru kata beliau itu HP-nya harus diambil, dimatikan. Atau bagaimana caranya supaya tidak berbunyi terus? Karena bunyi deringnya HP atau ringtone-nya ini semua ini akan membuat orang itu terganggu dalam sholatnya, jamaah yang lain terganggu, lebih-lebih kita, ya. Maka boleh misalnya ada telepon, kita ambil HP kita, kemudian kita matikan misalnya, jangan jawab telepon. Kalau jawab telepon ya otomatis batal, ya. Allah taala a'lam. الناقض الثامن وهو الأخير انتقاض الطهارة. فنحن كما سبق أن الطهارة شرط من شروط الصلاة،
فإذا انتقضت الطهارة وخرج من الإنسان وهو في الصلاة خرج منه ريح مثلا، أو مثلا خرج منه بول وهو في الصلاة، انتقضت صلاته بطلت، لا بد أن يخرج ويعيد الوضوء من جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا بد أن يعيد الوضوء من جديد ما دام أنه قد حصل منه الحدث مثلا بريح أو بول أو نحو ذلك من نواقض الوضوء. Kemudian pembatal yang ke-8 atau yang terakhir kata beliau dari pembatal-pembatal sholat adalah batalnya wudu. Batalnya wudu. Bagaimana batalnya wudu? Yaitu keluar di sesuatu, angin atau air kencing dan semisalnya ketika kita melaksanakan sholat. Maka barang siapa yang terjadi hal-hal tersebut ketika dia sholat, ya, ketika dia sholat, misalnya dia keluar angin atau air kencing dan semisalnya, maka dia harus batalkan sholatnya. Dia kembali berwudu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak diterima sholat salah seorang di antara kalian apabila kalian berhadas, artinya batal wudunya sampai dia berwudu dengan sempurna, kemudian dia sholat. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الدورة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها، أن يجعلها خالصة لوجهه، أن يجعلها مقبولة عنده. أسأله تبارك وتعالى أن يطرح فيها البركة، وأن يكون ما قلناه وما قدمناه في سبيله وابتغاء مرضاته. نسأله تبارك وتعالى أن ينفع بما ذكرنا، أن ينفعكم وأن ينفع بكم. أيها الإخوة الكرام، إن مما يسر الخاطر ويفرح المسلم أن يرى أمثالكم أيها الإخوة تأتون من أماكن بعيدة لكي تطلبوا العلم، لكي تتعلموا دين الله، لكي تتفقهوا في الدين. فهنيئا لكم، والله هنيئا لكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. جئتم لتتفقهوا في الدين، فأنتم ممن أراد الله بكم خيرا إن شاء الله. لا